אתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת, כפי שהוא אמר, להכרעה של החמאס. Israel kembali menggetarkan dunia dengan ancaman serangan militer besar-besaran ke jalur Gaza. Ancaman ini menjadi langkah dramatis yang disebut sebagai eskalasi intensif untuk mengakhiri dominasi Hamas. Dengan puluhan ribu pasukan cadangan yang mulai dipanggil dan rencana invasi darat baru yang disiapkan, apakah serangan militer besar-besaran bisa melenyapkan Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel tampaknya akan melangkah ke fase paling agresif dalam konflik panjangnya dengan Hamas. Pada Senin 5 Mei 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan negaranya berada di ambang masuknya pasukan secara paksa ke Gaza, menyusul persetujuan Kabinet Keamanan atas rencana serangan militer baru. Langkah ini disebut sebagai bagian dari eskalasi intensif yang bertujuan menyelesaikan perang yang telah berlangsung selama 18 bulan dan menyelamatkan sandera. Rencana ini melibatkan pengerahan puluhan ribu tentara tambahan dan pemindahan warga Palestina ke selatan Gaza. אתמול בלילה ישבנו עד שעה מאוחרת בקבינט והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת, כפי שהוא אמר, להכרעה של החמאס. ובדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ לחטופים, ואני מסכים איתו, אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה ולא נוותר על אף אחד. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו תהיה הנאה של האוכלוסייה כדי להגן עליה. Langkah ini menuai respons beragam baik di dalam negeri maupun internasional. Pendukung garis keras Netanyahu melihat ini sebagai komitmen untuk menyelesaikan tugas menghancurkan Hamas. Namun para pengkritik termasuk keluarga sandera menganggap eskalasi ini berisiko tinggi dan bisa semakin membahayakan nyawa sandera yang masih hidup. Menurut juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, rencana operasi ini merupakan upaya baru untuk meningkatkan tekanan pada Hamas serta menghancurkan semua aset Hamas. Mencer menjelaskan operasi ini mencakup penahanan wilayah oleh militer Israel dalam jangka waktu tak terbatas guna mencegah Hamas merebutnya kembali. Namun ia juga menegaskan langkah ini bukan pendudukan permanen, menyadari skenario tersebut akan memicu kritik global apalagi ditambah dengan relokasi paksa warga Palestina. Penjelasan serupa juga disampaikan jubir militer Israel, Avi Devrin, yang menyebut operasi ini melibatkan pemindahan sebagian besar penduduk Gaza yang diklaim untuk melindungi mereka di wilayah yang bebas Hamas. תכלית המבצע היא החזרת חטופינו, מיטוט והכנעת שלטון חמאס. אלו שתי מטרות השלובות זו בזו. המבצע יכלול מתקפה רחבה, הכוללת הנאה של מרבית אוכלוסיית הרצועה. זאת על מנת להגן עליה באזור סטרילי מחמאס. המשך תקיפות אוויריות, חיסול מחבלים ופירוק תשתיות. אנחנו נחזור על המודל שבוצע ברפיח גם באזורים נוספים ברצועה. Beberapa pengamat melihat langkah ini sebagai strategi politik Netanyahu untuk memperkuat posisinya di dalam negeri, khususnya di mata pendukung garis keras yang kecewa karena militer belum berhasil mencapai tujuan utama, yaitu melenyapkan Hamas dan membebaskan seluruh sandera. Tidak ada kejelasan apakah rencana ini akan berujung pada pendudukan penuh Gaza atau sekadar penahanan wilayah. Bahkan dua pejabat Israel yang berbicara secara anonim menyatakan rencana militer kali ini akan mencoba mencapai keunggulan operasional di wilayah Gaza yang belum sepenuhnya dikuasai Israel. Namun mereka juga tidak dapat memastikan apakah itu akan cukup untuk mengalahkan Hamas secara total. Selama 18 bulan perang, Israel telah mengambil alih wilayah-wilayah utama di Gaza, memukul mundur pejuang Hamas, dan menghancurkan banyak infrastruktur mereka, termasuk terowongan bawah tanah. Namun fakta bahwa Hamas masih mempertahankan struktur kepemimpinan, masih memiliki kemampuan tempur terbatas, bahkan masih menahan sekitar 24 sandera, menandakan kelompok ini belum benar-benar hancur. Tidak jelas apakah pengerahan puluhan ribu tentara tambahan akan mengubah dinamika yang telah terjadi selama 1,5 tahun, namun hasil strategis tetap belum tercapai. Menurut mantan kepala intelijen militer Israel, Tamir Haiman,
kekuatan militer besar justru tampaknya telah mencapai batas efektivitasnya. Pernyataan penting lainnya juga disuarakan oleh tokoh-tokoh dalam pemerintahan Israel sendiri. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyampaikan keraguan serius terhadap arah operasi ini. Menurutnya, tanpa ada tujuan jelas yang terukur, perang bisa berubah menjadi proses tak berujung dengan konsekuensi kemanusiaan yang semakin besar tanpa jaminan keberhasilan. Hamas mungkin bisa dipukul mundur, struktur militernya bisa dihancurkan, dan wilayah operasinya dipersempit. Tapi membasmi organisasi ini sampai ke akarnya yang melibatkan ideologi, jaringan sosial, dan dukungan masyarakat tidak mungkin tercapai melalui kekuatan militer semata. Jika yang dimaksud melenyapkan adalah menghapus Hamas dari peta secara total, maka jawabannya adalah tidak. Tidak semudah itu, dan tidak mungkin hanya dengan serangan militer besar-besaran. Simak terus perkembangan konflik Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.